Balinson, mayong hapon o live test programa sa timbangan sa katulungan. Welcome sa itong tulumanon. Atong ipagnaot nga naamo sa may panglawas mahigala. Kamu di ang nasgawa sa nasod, may buntag may hapon, may udto, may kadlawon. O gyapon sa California, maayong gabi diha ni Mr. and Mrs. Oscuro Bago. Ang ato usab nga way paglubad nga supporter, partner sa ato usab diri ministry diri sa Pilipinas. Mao na nga nining kahapon doon mahiga na tagaan tagpagtagad ang ato usab nga mga isyu nga atong hisgutan karong orasa. Mga isyu nga gibaton sa mga CFD diri sa mga Sabadista or SDE. Kay maamig nilang kalingawan mahigala. Sila gani magwalig so diha di kina talagsa lang hilabot sa lain pundok oy. Kini kay SDE mo inang labtan. Daan maginang giingos Biblia pud nga ang yawa masuko pas mga tawo gabantay sugo. Pinadiagnosis sa city, mao sa nang isungol na kini mga tao sab nga dili na muwalig na pulo ka sugo, dili na muwalig sa bado, masuko sa nas mga tawo sa Badista. Mao na bantayanan manghigala nga atong hibalan gyud unsa gyud ang tinuod igsuon. Mao na nga karon na kahaponon atong tagaag pagtagad kining pag-ila sa tinuod nga iglesia, tinuod nga pundok. Kay mao man ni ang kagubtan karon. Sa kinsa magwali mingom gaamo mi tinuod. Labi na sa mga Katoliko, sa mga CFD. Grabe gid sa Bisaya sila gid tinuod. Kay matol pagi di mabasa daw sa referensya nga Roman Catholic gitukod ni Kristo, Encyclopedia, Book of Knowledge, World History. Una ini gipadako. Nga matod pa nila nga ang dili daw sakop sa Roman Catholic, matod pa nila mga sulpot na nga mga relihiyon, matod pa sa mga CFD, mga igsoon. Yan pangutan na karon mga igsoon, sao di pag ila nimong tinuod nga kana imong pundok kipasakupan tinuod na or kini piki baka ni wala na may lain pang libro nga mutudlo na. Dili ang referensya mutudlo na sa tinuod nga iglesia. Dili ang matupad uban pang libro diha. Kung dili walay laing libro nga mutudlo nato nga kanang pundoka tinuod nga iglesia, walay lain mao lamang ang Biblia manghigala. Biblia ra. Mo na nga ang matuod nga iglesia, mapamatud-an siya bisag Biblia ra ang gamiton. Yan pangutana karon. Kung Biblia ra ang gamiton, kinsa mang pundok ang mopasar? Kinsa mang pundok kung Biblia ra ang gamiton sa pagkamatuod, kinsa mang relihiyon or kinsa man nga sikta ang mupasar kung Biblia ra ang basihan. Wala lain. Ang Seventh Adventist. Kung Biblia ang basihan maigala sa pagkamatuod sa tinuod nga iglesia, tinuod nga pundok, tinuod nga relihiyon, wala lain nga mapunting diha, mao ang Seventh-day Adventist. Dili kapasar ang Roman Catholic kung Biblia ang basihan. Laktod nga pagkasulti mahigala ang mga pundok gani nga nagwa na mutudlo nga ipatuman ang napulo ka sugo. Ang mga pundok gani nga wala mutudlo sa tinuod nga igpahulay mong Sabado. Dili na nakapasar sa Biblia kung miingon sila nga kining ang tinuod gini. Wa di kapasar. Now, karon mubas hatag mga bersikulos Biblia sa pagpruiba sa kinaiya sa tinuod nga iglesia. Unsaon na to pagsabot kay ang pulong iglesia katawhan man. So buti pasabot nga adunay katawhan nga iyas Ginoo, napay katawhan nga iyas yawa. Duha ra man na. Mo man giingon sa 1:3 nga atong maila kung kinsa ang katawhan sa Dios o kinsa ang katawhan sa yawa pinaagi niini. Nanay gibutang diha. Mailhan nato nga kanang pundoka iyabas Ginoo or dili bayas Ginoo. Ingon sa nuwan pinaagi niini. Ang wala maghimo sa pagkamatarong dili iyas Dios. Nanay gibutang diha. Nanay ilhanan. Usa na. Kung ang pundok ay pasakupan, wala gani mutudlo, wala gani ibawal kining mga sugal, kining mga inom, kining mga disco, dili ginapundog ka tinuod.
O, man pinakaklaro. Na kung ari kay sa mga pundok, mismo pagkani ang ilang kaparian, katudlo, maligiinom, o beer, o kulapo. Nausaw man na karon. Ang mga CFD, halos tanan, mga palahubog. Halos tanan, may inom, may kahubog ng ilim nun. So, dili ka pasar siya. Ang matuod nga iglesia, kung matuod nga pundok, naglikay sa pagbuhat og dautan. Nakidautan man ng inom, dautan man ng sigarilyo, dautan man ng disco, dautan man ng sugal. Unya ko man likay, o man itudlo, nga likayan. Nya mo angkon kita tinuod nga iglesia. O man na, okay man ninyo. Dili ka pasar lagi. Oh. Sa ato pa, ang tinuod nga iglesia, kung tinuod nga pundok, mahibalaan siya sa mga doktrina o mga pagtulunan, gitudlo nga muhaong bas Biblia. Na, pag ari na kas balaod sa Ginoo, ang tinuod nga iglesia, nagtudlo og balaod. Usa diha, apil diha ang napulo ka sugo. Nakaroon na yung mga pundok ka di na mawali ng ka sugo. Kasagara, igsoon sa mga Dominguista, ila magid nga i-deny nga tumanon ang napulo ka sugo. Perti palpakan na. Kaya ang tinuod nga iglesia, mutudlo man og napulo ka sugo. Kung ang imong pundok ipasakupan karon, dili kini mutudlog napulo ka sugo nga tumanon, piki na nga pundok. Palpak na nga pundok. Di na ka pasar. Dili ka pasar nga mo claim nga kini among pundok tinuod ni iglesia, dili ka pasar. Kung pundok gani nga dili mutudlo nga ipatuman ang napulo ka sugo, di na ka pasar. Na tinuod lang. Kasi Kristo nagrekomenda sa napulo ka sugo. Usa sa ilhanan sa tinuod iglesia, nagwali nga ang napulo ka sugo tumanon. Kaya mo na giwaling Kristo. Lucas 18:20, nangutana ang dato nga batan-ong, magtutudlo, unsay buhaton nako aron ko makapanunod sa kinabuhing dayon. Ingon ni Ginoo, unsa may nasulat sa napulo ka sugo. Sa tubag, rekomenda ni Kristo nga naay nasulat nga napulo ka sugo. Nauban mo claim nga tining among pundok, tinuod nga iglesia, pero ang napulo ka sugo wala iwaling tuman. Mo nagingon ako, simple ra ilhon ang tinuod nga iglesia. Kung ang pundok nga nagtudlo og napulo ka sugo, kana siya usa na nga ilhanan sa tinuod nga iglesia. Sunod, kung ang pundok nagtudlo unsay naas Biblia nga ipatuman, kana tinuod na nga iglesia. Kaya ang pundok, kang mingon ta karon sa napulo ka sugo, kung wa gani ka mutudlo, kung imo ganing gitudlo nga muyukbo nagrebulto, muyukbo naglarawang kinulit, piki ng kapundok. Nga naman, supak naman sa pulo ka sugo. Supak naman na. Kung pundok gani nga nagtudlo, nga Domingo ang pagsimba o Domingo na ang ipapahulay po, piki na. Nga naman, wala man sa pulo ka sugo. Kaya ang napulo ka sugo nagsulti man, ikaapat ka sugo, santusa ang Sabado. Mao man na ang napulo ka sugo. Muna nga kung muklim tayo suod na kini among puno tinuod ni. Uli ka Sabado. Ay, bagyok buong maribulto. Kasagaran pundo karon nagtudlo mga di magpatay. Oh, okay na. Nagtudlo nga dili mangawat, dili manapaw, gitudlo na. Ang walang itudlo nila nga santusa ang Sabado. Wala itudlo sa mga Dominguista. Wala po itudlo nga bawal ang ribulto. Hinoon, na may mga Dominguista nga bawal ang ribulto. Bawal ang mga lalawang kinulit. Sama ng Baptist, Pentecostal, Saksi ni Jehovah, Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Bawal nila ang pagyukbo og ribulto. Pagyukbo og mga kinulit nga larawan, ilan ang gitudlo nga bawal siya. Sakto kinamas na pulo ka sugo. Apan wala nila itudlo ang Sabado nga adlaw ng pahulay. Palpakyamon. Sa napulo ka sugo, ang uban nga Dominguista, ang gitudlo, siyam ra ka sugo. Samtang ang sa kasugo, kilabyan. Naaman diya, santusa ang Domingo.
naman sa libro sa Doktrina Kristiyana. Pag-abot sa napulo ka sugo, di man ang basa. Ang basa dito, santusa man ang Sabado. Muna may bulong ta. May bulong ta nga moingon, igsuon nga, ang napulo ka sugo, ang mutuman, kadto lamang na ulipon sa Hipto, pero ang nagwali, nagtuman og siyam ka sugo. Sabado rewa tumana. Hindi man na magsilbi. Oh. Arikas mga baptis, ang gituman, ang gitulo siyam. Kay nagtudlo mo siya nga di magpatay, di mga awat. So, naay mga pundo karong nga nagtudlo og siyam kasugo sa napulo kasugo. Wala itudlo ang Sabado. Pag aribo ka sa Roman Katolik o Pilipinista, gitudlo po ang walo. Ang duhay wa itudlo. Wala itudlo kaya pagyukbo og mandaramang kinulit. Wala itudlo ang Sabado may balaanon, wala. Pero gitudlo tong walo. Nausaom na ka. Magayson. Di ka pasar lagi. Kinsa malang o pasar ang SDE. Ang SDE makahimo sa pagwali nga tumanon ang napulo kasugo ay nangano dili bikil. Kaysa ikapat kasugo, Exodo 20, versikulo 8, nag-ingon man nga santusa ang Sabado. So dili siya bikil magkigsunan. Na di man pwede og ang napulo kasugo ang imong tumanon walura unya ang duha dili. Imong gituman ang walo kasugo ang duha wala tumana. Dili ka po sug langit. Kay pag-abot igsuon sa Santiago 2:10, ningon dito nga bisan kinsa nga nagabantay sa kitabukan sa kasuguan apan malapas o sa kabahin niini, mahimo silang manilapas kon sa tanan. Usa na gani kabahin ang malapas, ang siya mo anay kwenta. Pag-abot sa 11, kay kung ikaw miingon wala ka nagpatay apan nakapanapaw ka, or nakapanapaw ka unya wala ka nagpatay, or nagpatay ka unya wala ka na nakapanapaw, ningon ang bersikulo, nakalapas gyapon kas kasuguan. Lapas gyapon. Unya ang 12 nag-ingon, magasulti ka mo ubos nga pagahukman sa kasuguan. Nausahan pagkapasar nga ang hukom di ay nga gamiton sa Ginoo nga basihanan. Kinsa ang malangit, kinsa ang maimpirno, ang napulo kasugo man. Ang tanawon sa Ginoo ang basihan niya. Naunsaon pagkalangit, kung di nimo tumanon ang Sabado, kung di nimo tumanon ang giingon nga ayaw pagyukbog ribulto, kung di nimo tumanon unsaon pagkalangit nga naa man sa napulo kasugo. Unya karon kay ang paglapas sugo sa laman ug ang sala bayran magkamatayon. Di impirno ang padulngan, mga kaigsunan. Una nga kadaghan ako iwali sa social media nga walay Dominguista nga makahimo sa pagwali nga ipatuman ang napulo kasugo. Dabi karon kay ang balaod sa Ginoo ilhanan man nga kanang pundo ka tinuod na. Tanaw para gunang pinaday 14-12. Ang katauhan sa Dios mao sila ang naglahutay sa pagtuman og sugo. Kinsa kuno ang katawas Dios? Mga tao sila nga naglahutay pagtuman og sugo. Nadabi karo napulo ka sugo, kauban man na siya. Kadtong mga sugo ang nag-ingon, ayaw pagkaon og mananap nga mahugaw, ayaw pagkaon og baboy, ayaw pagkaon og isdang wala himbis og mga unsa pa diha. Apil man na sa sugos Ginoo. Unya wala man itudlo nila. Ang ilang gitudlo so kuwahi man hinuon sa gitudlo Ginoo. Tanawara ko na istorya. Nag-ingon ang Ginoo, ayaw pagkaon og baboy kay hugaw. Ayaw pagkaon og isda nga walay himbis o walay kapay. Ayaw pagkaon sa mga mananap o mga langgam nga mananagit kay hugaw ni. Apan unsa may ilang giwali. Kaon tag baboy kay hinlo na. Ang mga hugaw mananap sa antugon ginluan na kuno sa bagong tugon. Uli kay wala mo na Biblia. Di mo na mabasa. So kung ang imong gitudlo nga ang mga hugaw mananap ipakauna kahinlo na, dili ka membro sa tinuod nga iglesia. Kay ang tinuod nga iglesia nagtuman unsay gisulti sa Biblia, unsay mabasa sa Biblia, gitudlo na. Nagkaraw ka na mabasa ang baboy hugaw o dili pakaon. Kisa may nagwali na sa balista.
ang SDE. Kisa may nagwali nga isda nga kanang wala himbis o kapay hugaw. Ang SDE. So pasar. Nga naman. Kay giwali man ang nadiha. Pero imo na ganing iwali ang sukwahi sa nabasa sa Biblia, ayaw pagunahuna nga naakas pundok ka tinuod, naakas bakak ka pundok, naakas sulpot nga pundok, naakas piki nga pundok. Kung imo nang tuison, unsay naas Biblia. Kung imo na ganing balit-aron unsay gisultis Ginoo, hunang-hunaa nga naa nakasyawa ana. Kay ang yawa hilig man nagbalitad. Hilig ang yawa balitad oy. Tanawa ko na sa tanaman sa Eden. O sinitabo dito. Nahuman ang tanaman sa Eden. Naa si Atan og si Iba. Giplastar sa Ginoo ang pagkaon nila, mga prutas. Naghimog balaod ang Ginoo. Kanang usa ka punuan diha taliwalas tanaman. Kanang bunga na yung pagkaon. Kaya kung mukaon mo, matay mo. Apan giunsa siya balitad. Ingon ang yawa, dili mo mamatay. Gibalitad na. Ang giingos Ginoo nga kung mukaon mamatay, ang yawa nagsulti nga dili mo mamatay, balitad. Ang giingos Ginoo nga ang baboy hugaw, sulti pod ang magwali, hinlo na gipakaon na. Ingon ang Ginoo, ang baboy hugaw og dili pakaon, apan ang mga piki nga mga pastor, piki nga magwali, gusulti pod nga ang baboy hinlo na gipakaon na. Di gibalitad na. Na kung imong unaon-naon, ang sulting binalitad dili iyas Dios, iya na siyawa. Nga sa ato pa kung imong iwali nga ang baboy hinlo ug ipakaon na. Kung imong iwali nga ang isdang mahimbis o kapay hinlo na ug ipakaon na, nagsunod ka sa opinyon sa yawa. Muna klaro. Ningon na Ginoo nga ang aday ko pahulay sa Sabado, ang adlaw sa pagsimba sa Sabado, ayaw pagtrabaho sa ikapito ka adlaw nga mong Sabado. Kung imo na iwali nga, pwede na ka mo trabaho sa Sabado, kana. Opinyon siya wala. Kung iwala na ginimo nga wala na igapahulay karon, diwala ng Sabado karon, ang adlaw sa pagsiba Domingo na, dili na siya pinulungan sa Ginoo. Sulti ng balitad og nahibaw tigsoon nga diin gikan og nagsugod ang pagbalitad sa mga pulong gikan na siyawa dito pastanaman sa Eden. Na kung saan pag-ingon nga kini among pundok tinuod gini o ang giwali balitad tinuod lugar na kada kong di malas mga kaigsunan. Problema kay na oy. Sunod. Ang tinuod nga iglesia nagtudlo nga bawal nga moinom og mga makahubog nga ilimnon. Naa na sa Biblia. Maghuhukom 13:4. Ayaw pag-inom bisan unsa makahubog nga ilimnon. Ayaw pagkaon og hugaw makapagkaon. Karon, kung ang pundo kay mong gipasakupan, okay ra paghubog-hubog mo. Okay ra mo inom may isog nga ilimnon ug makahubog nga ilimnon. Okay ra manigarilyo mo. Okay ra manugal mo. Okay ra og magdisko mo. Ayaw pagunahuna nga tinuod ng iglesia. Piki na bakak ng iglesia. Nga naman, isupak na sa doktrina nga naas Biblia. O once gani nga supako na to ang gisultis Biblia, ayaw pagunahuna nga naa ka tinuod nga iglesia. Wala ka. Sa iglesia tinuod. Si Kristo ang ulo sa iglesia, Efeso 5 versikulo 23. Ang bana mo'y ulo sa iglesia, ang asawa. O si Kristo mo'y ulo sa iglesia, o siya niini ang manluluwas. Si Kristo ulo sa iglesia. Buti pasabot, siya ang ulo sa mga katawhan. Unya kinsa man ning katawhan. Si Kristo nga ulo nagpahuday sa Sabado. Si Kristo nga ulo dili mo kaon og karing baboy. Dili mo kaon og manarap ka mahugaw. Dili wala mo inom kahubog nga ilimnon. Mo ni Kristo. Unya ang lawas kita man. Unya kun ang lawas igsuon, ang ulo nagpahuday sa Sabado. Ang lawas nagpahuday Domingo. Ang ulo, ang pagsimba Sabado. Unya ang lawas, ang pagsimba Domingo. Putol. Wala masumpay. Ang ulo, nagtudlo nga bawal pagubog-ubog. Bawal ang panugal. Nagtudlo ang si Kristo anak.
Unya, mo ang kunta nga, kami ang lawas ni Kristo. Unya palahubog, disko, sugarol. Wala, layros. Wala mo sumpay, oy. Putol siya. Unsay giingos Biblia. Juan 15, 5-6. Ako ang punuan nga paras o kamo ang sanga. Ang mubulag kanako malaya og sunugon sa kalayo. Kato ba ang tao daw nga dili magpabilin kang Kristo, dili magpabilin sa pagtulunan ni Kristo nga putol siya. Og niingon ang bersikulo, kung ang tao mubulag sa punuan nga mao si Kristo, itambog ngadtos linaw kalayo. Mo na gisulti ni Kristo mga igsoon. So, sayon ra pag-ingon nga kini among pondok tinuod gini. Sayon ra pag na. Apan na pangutana tinuod ba ang doktrina? Muhaon ba ka mo okay ba ka na? Okay man ang claim ta. Nga kini ang pondok tinuod gini. Tinuod ni Kristo. Kaya mabasa lagi. Encyclopedia, or history, of knowledge. Pero ang gasulat ang naigsuon, ang ilar kong kadakuan ng mga pare, gikan Batikan, sa Batikan, nga pagkasulti. Sila ang nagbutang na. Ibang butang sa encyclopedia, ibang butang sa history, pero sila ang naghatag ng mga listahan. Na, pag abot na sa Biblia, di nang gikapasar. Kaya sa ako nang giingon magkaigsunan. Laing ilhanan sa matuod nga iglesia. Mao. Nga lisod ang pagtulunan. Lisod ang doktrina. Muna pundok katinuod. Nga naman, naas Biblia na. Matthew 7:13-14. Sumulod ka mo agi sa portahan nga sigpit. Kay sangkad ang dalan nga padulong sa kapilian og mauni ang gisubay sa kadaghanan. Sayon og luag ang dalan paigos sa impierno. Apan ang daan po sa langit lisod og sigpit og gamay ra ang katulturan. Kisa marong pundok igsuon nga ang doktrina lisod. Wala lain, SDA. Nga naman, doktrina sa Bintista, sa SDA, bawal ang sugal. Bawal ang inom o kahubog ng ilinon. Bawal ang disko. Bawal ang pagkubog-hubog. Bawal ang pagkaon sa manarap ng mahugaw. Unya, di man kaya ang mga tawa na. Mingo mga lisura anaw. Bitay kung lisura. Naku, matay mahimo. Kaya kung naagas pundo karon nga sayon ang doktrina, di ginatinuod. Kaya sayon man. Unsa may sayon nga doktrina nga daghan ang isubay karon. Libre gusto ba? Pwede ko mo inom, pwede magubog-ubog, pwede ko manugal, pwede manigarilyo. Luag kay na nga doktrina, oy. Apan hibaw nga luag na nga pagtulunan, kaya pasagdahan ramang ka, apan musangko nag-impirno. Nabari palahubog mo langit, wala man. Gawas ka kuno ang palahubog hinulsol. Bubiya nag-inom, bubiya nagpanigarilyo, bubiya nagsugal. Kaya na may mga sugarol karon, may mga palahubog karon, may mga bisyoso karon. Apan ilang gibiyaan kay nagbag-os kinabuhi kana. Pero mamatay kas pagkapalahubog, mamatay kas pagkahinabako, mamatay kas mga pagkasugarol, ayaw pagunahuna nga malangit ka. Di ka malangit. Kaya na may ingos bersikulo. 1 Corinto 6 bersikulo 10, walay palahubog ng malangit. Walay man nila pason nga makaadtog langit sa balaod. Sa ato ba klaro ang bersikulo sa Biblia? Nang uban kay magwali magsayon ra. Daghan dong Dominguista nga ang ilang iwali, mga sayon na gid nga wali. Nga naman, okayhan naman ka maginom-inom. Sayon kayo. Ang mga si Iblibod, mga dependents, mga arsisi, ay, inom sa, inom, disco, sayon, sayon kayo lagi. Pero, sayon, og mauni ang ganahan sa mga tao, og matapos Biblia, mauni ang gisubay sa daghan. Kaya sayon ragon. Ang Biblia magisunan, klaro, ang tinuod nga iglesia, lisod ang doktrina. Lisuran ka mutuman. Apan tinuod. Ingon ang Biblia, gamay ra ang nakatultol ani. Gamay ra magid ang SDA matinumanon. Daghan mang Dominguista. Na
Kung arikas membership, dili ka pasar ang Roman Catholic, bitinighan naman. Pasar ang Adventista, gamay naman. Pasar. Kung arikas membership, ang Roman Catholic, RCC, 1.3 billion. Sobra na. Ang SDA, 20 million kapin. O gamay ra. Kung membership ang basihan, pasar ang Adventista. Kung doktrina ang basihan, pasar ang Adventista. Kung pagtulon ang basihan, pasar ang Adventista. Pag-abot sa napulakasuko, pasar. Pag-abot ng Sabado, pasar ang Adventista. Pag-abot sa bisyo, pasar kaya po ang Adventista. Ano naman? Bawal ang sigarilyo. Bawal ang pag-inom sa magkahubog ay limnon. Bawal ang pagpanugal. Bawal ang kahilayan sa kalibutan. Na, ang uban lisuran sila. Apan mato pa sa Marcos 8:34. Bisan kinsa nga mosunod nako, magapasan sa iyang krus og mosunod nako. Magdumili sa iyang kaugalingon og magpasan sa iyang kaugalingon nga krus og mosunod nako. Ingon na Ginoo. Bisan kinsa daw nga mosunod nako, kinahanglan daw nga ang atong kaugalingon atong dumilian. Na di man na may mga tao rong mosunod si Ginoo, ang ilang mong galingon may sundon. Lami ka og baboy ay. Lami kay manugan, lami kay inom og tanduway, lami kay inom og pugilimon. Ilang gisunod ay ilang kaugalingon. Na di ka pasar. Kay ningon ang Ginoo nga kun musunod mo nako, ang inyong galingon inyo nang disiplinahon, inyong dumilian. Kung musunod mo nako, dabi karon kay largaman. Muna nga alang sa mga naminaw, o alang sa mga nalaing mga reliyong nagtanaw, naminaw karon, kuno na pagayo. Di ni panghilabot, kung dili igo ra kung nagpahinumdom, nagsulti sa tinuod, mahitungod sa balaang kasulatan. Ang uban, iwali, lahi naman. Pwede na tayo inom maghubong ilim nun. O niya, muwalay pampari. Kristo gani, gihimo ganig bino, tinadyaw pa. Ato, ginagmay rabiya ni. Tanawarang utok ka na. Si Kristo ay lang gihimong dahilan. Aron daw maghubog-hubog sila. Aron mo inom sila maghubog ilim nun, si Kristo daw ilang model. Kay si Kristo kuno, naghimo kuno bino nga daghan. Tinadyaw pa kuno. Ang ila kuno ginagmay ra. Asa mang utok ibutang na. Unsa na gihimo ni Kristo? Tanduay dito. Ang gihimo ni Kristo tubig mo to. Tubig himong bino. Karon ang bino karon, alkohol ang daghan. Makahubog. Ang gihimo ni Kristo nga bino, dili makahubog kay tubig ang ingredients. Pero sa nga palahubog, gihimo masihanan oy. Kaluoy po si Kristo. Si Kristo gihimo nilang model sa mga palahubog. Kaya gigamit nila nga si Kristo daw naghibog bino, niya tubig wa. Niya ang ila kuno ginagmay ra kang Kristo na tinadyaw daw. Pasti lang ka mabaw sa pagtuon mga higala. Mabaw ra kayo kapag patulungan. Mauna nga sa akong giingon nga ang tinuod nga iglesia nagsubay unsay naas Biblia na sulat. Yan mukli mo nga kini among puno tinuod gini niya ang Biblia na sulti nga Santo sa Sabado, sa Domingo mo. Sa bakit tinuod? Ingon ang Ginoo, ayaw pagkaon og mananap nga mahugaw, ayaw pagkaon og baboy, unya ang inyong wali, kaon ta kay hinlo na. Amo nang basa. Nga ang Dios ang ingon nga ang baboy hugaw dili pagkaon. Unya ang inyong wali, ang baboy hinlo gipakaon na. Di sungag. Gibalitad na. Unya daghan karong nagsunod sa balitad nga doktrina. Daghan oy. Daghan kaayo. Mga doktrina, mga pagtulunan nga wala itudlos Biblia, mga pagtulunan nga dili mabasa sa Biblia, mo'y gitudlo og ni-spread karon. Usa ang Domingo nga pagsimba. Ang Domingo nga pagsimba wala na bersikulo sa Biblia. Wala na nila buhata sa mga apostolis. Kaya kining pagsimba sa alang Domingo igsoon, ulahi na kini gawas na. Sa diha nga si Constantino, nahimong emperor sa Roma, dito nagsugod nga Domingo na ang pagsimba. 321 AD.
ibalhin niya ang paadlang ipahulay nga pagsimba nga Sabado ngadto sa Domingo. Gihimo sang balaod sa Roman Catholic 336 AD. So, wala i-practice mga apostolis. Oh, wala i-practice. Kanang pagpangaji, kanang patay pangajian aron malangit, walay apostolis nga naghimo ana. Di na biblikal nga ang tao nga namatay pangajian para malangit, wala gyud na itudlos Biblia. Manay klaro. Hinoon gisultihan ta nga ang naghimo og pagpangaji nasuko ang Ginoo. Mateo 24:14. Alaot kamong mga eskriba o mga parisyo, mga maot. Inyong gisubad ang kwartas babaeng balo. O sa pagtabon-tabon ni ini, naghimo kamong tag-as ng mga pangaji. Inyo rang mahiaguman ang labi pa kabugat nga hukom sa silot. Naliman ka sulting Kristo. Ingos Kristo, alaot mo mga GI. Alaot mo nga mga tao nga nagtudlo nga ang patay pangajian aron malangit. Ingos Kristo, alaot gid mo. Kay usalang kuno kana ka hapin-hapin para makuha ang kwarta sa babaeng balo na tinuod pa sana. O tinuod ba na? Di man sa kapangajian og way bayad. Tinuod na. Mingon na ba sila nga kining mga pasto sa Badista ikapulo ra mangwarta kay ikapulo. Bintaha man ning amo nga naay ikapulo kay biblikal man mabasa man. Dadaan ninyo ang tibok ikapulo sa balay tipikanan. Mabasa man na. Ang ikapulo lainon. Mabasa man ang among gitudlo sa mga tao. Pero ang inyong gitudlo sa mga tao nga ang patay pangajian aron malangit dili mabasa sa Biblia. Mo na problema diha. Kaya di man mabasa. So ang dili mabasa mo'y gitudlo sa mga tao. Ang mabasa wala itudlo. O sa'y mabasa? 2 Corintios 5:10. Ang matag usa hukman ka sumala sa imong kaugalingong binuhatan mao gini mabasa. Wala mingon nga hukman ka sa buhat sa imong silingan. Hukman ka sa gibuhat sa manabtan. Wala dili mabasa na. Ang atong kaluwasan ibase sa atong kaugalingong binuhatan hukman ka diha. Manang kung ang tao namatay, rubutabang ka, aron malangit siya, wala gini kwenta. Ato bangas Ginoo. Dili na bisan pagpila pa kalibo ihatag aron malangit siya, dili gina malangit kung daotan siya. Sa tinuod lang. Kaya ang kaluwasan individual. Ang kaluwasan dili bayaran. Dili paliton ang kaluwasan oy nga tagatag kwarta o. Aron maluwas ko, aron malangit ko, nay kwarta o. Misahe ko. Wala man sa Biblia ang taon. Tudlo lang na sa Roman Catholic. Di-adaptar po sa mga Pilipinista. Andaris anak nga reliyon, wala na mo tudlo anak. Kamantay mo, 50,000 kapin ka mareliyon. 50,000 kapin ka mga iglesia. Pundok ka. Duhara ka pundok ka ng tudlo. Nga ang patay panghajian para malagi. Ang Roman Catholic Pilipinista. Puro na. Ang uban nga pundok wala na tudlo anak. Sunod. Ang uban nga mga pundok nag-adaptar na sa bautismo nga mga dagko na. Nag-adaptar na sa gitawag nga immersion nga pagtulunan. Duha lang ka pundok ang nagtudlo og puya, bunyagan ug wisik-wisik ang gamito. Ang Roman Catholic o Pilipinista. Ora. Ang tauban na na nagtudlo ng immersion, mga dagko ni bunyagan. Ngano? Naa nas Biblia. Walay mabasang bersikulos Biblia nga nag-ingon nga ang puya nga bata gibunyagan o gisik-wisik-wisikan. Kita kabasahan. Puti na itong buhok na ito kabasahan. So mga sulti, binalitad, doktrina, nga wa itudos mga apostoles, doktrina nga dili mabasa sa Biblia, kana nga pagtulunan iya na sa mga piki nga iglesia. Wa na mabilong sa iglesyang tinuod. Kaysa ako nag-ingon, ang tinuod nga iglesia nagtudlo o sa naas Biblia. O ang tinuod nga iglesia na suko ang yawa. Kita diyag 12:17. Ang yawa na suko sa babae o iglesia o sa kaliwat sa iglesia. Mga sakop sa iglesia na suko
ang yawa. Unsa may hinungdan, kay sila nagtuman o nagbantay sa mga sugo sa Dios. Klaro ana. Sa to ba ang yawa na suko sa mga tao nagtumag sugo? Ang yawa na suko sa mga tao nagwali og sugo. Kay gusto ang yawa nga ang tao muwali gawa ni balaod. Gusto ang yawa nga di na muwalig sa bado nga magsimba. Gusto ang yawa nga di ka muwali nga ipatuman ang napulo ka sugo. Muni gusto siya yawa. Gusto siya yawa nga iwali nga hinlo na baboy ipakauna. Muni pagbuot siya yawa. Nga naman kaya si Ginoo di man. Ang sa Ginoo ay pagkaon og baboy kay hugaw. Pero ang sa yawa ay kaon mo kay hinlo na na. Kay hilig man balitan. Mao na mga igsoon. Sa makadaghan og giwali sa Facebook, social media. Nga isulti unsay tinuod. O kining wali na ko tinuod gini. Nga naman mabasa ni sa Biblia mga higala. Kung nagsunod mo sa pulo kasugo, sa balista mo gino, muna ba kitinuod? Kaya ang ikaw-4 kasugo, santusa man ang Sabado. Di ba sa balista mo? Mo nag-iingon ako, walay pastor nga makawali nga tumanon na pulo kasugo. Kaya mabikil sa ikaw-4 kasugo, may gala, nga nag-iingon, santusa ang Sabado. Mo nang dili mo wali. O sa naiwali, ay gugma na ta karon. Ang napulo kasugo, duha na lang. Gugmas si katao, gugmas Ginoo, duha na lang. Aron kuno malimtan tong Sabado. Di man pwede. Kay pagduha sa napulo kasugo, naaraman ang napulo diha. Gihimong duha, gugmas mo si katao, gugmas Dios. Unsa man sugua ang gugmas Dios, 4 kasugo. Ayaw pagyuk, ayaw pagbuhat, dili magbaton og dos nga lain. Ayaw pagyukpog maribulto. Ayaw gamita ang ngalan sa Diyos pasipala. Santusa ang Sabado. Muni mga sugo nga nagpuriba nga imong gigugma ang Dios. Unsa man tong gugma si katao? Unom kasugo to. Mga anak utaw ginikanan. Di magpatay, di mangawat, di manapaw, di magsaksig bakak, di ka maibog sa butang nga dili imo. Gugma to sa imong isikataw. Giduha tuod apanaara ang napulo. Ang ila, giduha, nawala ng uban. Nga naman, pasumangil ba? Wa na ng Sabado ron. Kay gugma na sa Dios. Usaon pa proof ni mo, imong gimahal ang Dios. Tumanon to, labason ang sugo, di po mao. Nga naman, 1:1-3. Ang ilhanan nga gihigugma nimo ang Dios, mao nga tumanon nato ang iyang mga sugo, kay ang iyang mga sugo, dili lisod tumanon. Muna yun as Biblia mga kaigsunan. So di anta mo o siya 4:6. Duha lang karason nga ang taong malaglag. Ang akong katawhan ginalaglag kay nakulangan sa kayabalo. Asang kayabalo? Dili kayabalo sa kalibutan nga mahimo kang degree holder. Kayabalo aning Biblia. Kung ang tao makulangan gani sa kayabalo aning Biblia sa pagtuon, kana laglag na. Sunod, og nalimot sila sa kasuguan sa Ginoo. Sa diyang ang tao malimot sa balaod sa Ginoo. Kulang sa kayabalo sa pagtuon sa Biblia. Laglag yun. Kana, gisulti na sa atong Ginoo. Oseas 4:6. Muna, nga ang tinuod nga iglesia, mga kaigsuunan, nagsunod, unsay naas Biblia. Muna yung pagkitaon. Pagkitaan ninyo ang pundo ka sunod o siya na Biblia. Di ba masangko mo sa balista? Diba? Kung mususi mo sa Biblia, magsunan, mangita mo sa pundok na nagsubay unsa na Biblia. Musangko mo gisdi. Muna yung pinakitinuod. Muna nga alang sa mga naminaw, alang sa mga nagtanaw karon kining ato, dili panghilabot, kundi panghinlabot lang sa kaluwasan nato. Kining ato, tinuluay rin gini ato. Samtang buhi pataabli pa ang kaluwasan. Naapatay pa ng pagpili. Mo nang giwalihan na mga waling himuon. Apan bantayanan ang mga magwali. Kaya naay magwali mga piki po, mga bakakon magwali. Kung ang ilang iwali, wa na sa Biblia, ay magkumpensa na. Kaya kanang waliha para impirno gina. Pero kung ang wali niya na sa Biblia, kana, tuuhin na. Kaya mauna ang mga to dato ngadto sa kinabuhi mo katapusan.
Matod pa sa 2 Timoteo 3:16. Ang balaang kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios aron sa paghatag og kaalam sa pagsabot sa kaluwasan, pagtudlo unsaon pagbuhat og matarong, pagsaway, pagtudlo, pagtul-id. Mao ni ang rule sa Biblia. Mao na ang kung ang tao musubay lang mo siya na sa Biblia, malangit gid siya. Pero kung ang tao mo supak unsay naa sa Biblia, maimpirno pud siya. Mao na nga sa ato nga pagtuon karong kapunon atong pasalamatan. Kamo na ang magpili. Kay kining atong kaluwasan igsoon, kita mi mapili ani. Di man ang silingan. Kaya di ang silingan di man na makaluwas nato. Ezekiel 14:20. Bisan pa si Noe, Daniel ug si Job, mga matarong nga tao, dili sila makaluwas sa ilang mga nakabigalaki. Makaluwas lamang sila sa ilang kaugalingong kalag pinagi sa ilang pagkamatarong. Ang kaluwasan individual. Pilipos 2:12, palimbasugin ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan. Mao na mi kana. Og ang Dios naghatag nato og mga angay buhaton aron ta mga luwas. Nga makabaton tas kinabuhi walay katapusan. Hebrehanon 5:9, hatagan sa Dios sa dayo ng kaluwasan ang tanang matinuman. Mao na atong pagtuon karon kaputon mi kana. So alang sa mga Adventista nga nakabati sa mensahe, mga SDA nga nakabati, atong i-share ang ato karong wali. Aron daghan ang masayod sa mensahe ng kaigsunan. Bagampot as pagtapos. Minahalang nga Dios nga ikaw sa mga langit, salamat ining kahaponon Ginoo. Salamat sa mga panahon na kay kami sa pagtuon sa imong mga pulong panalangin ni Ginoo ang mga katawhan nga minaw nga masabtan unta nila ang tinuod nga mga doktrina, tinuod nga iglesia aron sab nga sa imong pagbalik daghan ang mga katawhan nga mosugat kanimo o magig-uban kanimo sa wala ni katapusan. Salamat usab sa imong pagpasaylo sa among mga sala. O kaya magisalig madawat pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga among manluluwas amin. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John de la Pino kaninyo nga magbutiyag sa kamatuoran tungkol sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagasalamat ming hapon. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personalan.